putahe, grocery, uni ara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic sa Kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga x-ray machine. Hapsayo gamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigaini nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic kasi Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang lungsod sa Hilongos kaniadto sa wa pa moabot ang mga katsila nga mga konkistadores. Usa kini kadako nga teritoryo. Sigon pa sa napatig sa kasaysayan nga kaniadtong 12th century, ang mga lungsod sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom sakop sa lungsod sa Hilongos nga giduma sa usa ka giila sa ngangaan nga Dato Amahawin. Adunay tulo ka mga pangagpas o tyorya kundiin gikuha ang pangan nga Hilongos ug diin usab gikan ang mga unang mga tawo nga nanimuyo dinhi. Ang una nga tyorya mao nga adunay mga nitibo nga gikan sa probinsya sa Iloilo nga napadpad sa dapit sa probinsya sa Leyte. Ang maong grupo nga mga nitibo gitawag og Ilongo tribe. Apan kining maong tyorya maisip nga way kapasikaran. Sanglit sa mga pinulungan sa mga Hilongos nun, sukat pa kanyanto hangtod karon wa manggibisan gamayng lama sa pinulungan nga Ilonggo. Ni ang tunada ni sa paglibkas sa mga pong nga manggawas sa iyang mga ngabil. Ang ikaduha nga tyorya, mao nga sa dihang nahidangat ang mga Amerikano dinhi sa lungsod sa Ilongos, ilang nasugatan ang grupo sa mga tao nga nanglabas sa salog. Gipangutana sa mga Amerikano ang mga tao kung unsa ang pangan sa lugar nga ilang naabtan. Apan matud pa nga wa makatubag ang maong mga tao sa pangutana sa dayo. Sanglit nakuratan ang mga nanglabas sa salog sa kataliw-tiw sa ilong sa Amerikano o dayo nga puti pamanit. Ang bugtong lamang nila nga nalitok mao ang ilong dayong tudlo sa ilong sa Amerikano o iyang itandi ang iyang mubo nga ilong ikumparar sa taliw-tiw nga ilong sa Amerikano.
Ang Amerikano nihubad sa gipunting sa tao nga iyang ilong o gitubag kinig nose. Nidason sab ang mga tao nga ilong ug mutubag ang Amerikano og nose. Og mao kato nga nahimugso ang pangan nga hilongos. Apan ang maong teorya maisip nga way igong kapasikaran. Sanglit, base sa libros kasaysayan, ang lungsod sa Hilongos nahimo lamang pueblo o parokya ngadto pang 17th century. Ubos sa mga pare nga Jesuita o sa mga pareng Agustino nga mga kasila. Og Hilongos na ang daan ang pangan sa maong lungsod. Og ang mga Amerikano nahidangat lamang din sa Pilipinas sa hinapos na nga bahin sa 1800s o ang pagtapos sa pag-okupar sa mga katsila sa atong nasod. Samtang ang ikatuto nga teorya ug maisip nga adunay igong kapasikaran mao nga ang unang mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos mga mananagat nga gikan sa probinsya sa Bohol nga nadani sa katambok sa yuta dinhi o ingon man sa kambunda sa panginabuhian. Ang mao nga teorya mutakdo sa natural nga pinulungan nga gilitok sa magdagdila sa usa ka lumad nga hilongosnon. Mga pinulungan nga sama sa mulanon. Lain pa niana ang mga isla sa Bohol ang bihas lamang o gamay o bantang kayo o adunay geographical proximity. Ang habagatang kasadpan sa isla sa Leyte diin nahimutang ang lungsod sa Ilongos ug sayon ra kay nga rumbuhon sa ilang mga sakinan sa kadagatan kaniadto. O sa katapusan, mao ang mga bansagon sa mga banay nga lumad nga Ilongosnon nga adunay susama nga mga bansagon sa mga pamilya didto sa Bohol. Kung sa madahon, duol-duol sa kamaturan ang mao nga teorya o adunay igo nga kapasikaran base sa mga sirkumstansya niini. Ang pong nga Hilongos gituohan nga nag-ugat gikan sa grandioso nga sapa sa salog. Ang salog sa lungsod sa Hilongos mao'y iyang tinubdan sa katambok sa yuta ug ingon man sa tubig nga mao'y nagbuhi sa mga banika niini. Ang mga napasa nga mga sugilanon gikan pas katiguangan mao nga ang sapa sa salog nakahatag usab og dakong perdisyon ngadto sa mga lungsuranon. Di na maihap ang mga tao nga wa ni kita og nangamatay ug ingon man nangalumos gumikan sa pagsaka sa tubig salog ilabi na sa panahon sa ting-uwan. Sigon pa nga gumikan sa maong panghitabo ang malitok nga mga pong sa niadto sa katiguangan kada labay nila sa salog ilang masambit nga dito gikan sa hinglumos. Ang hinglumos nga pong sa ngadto-ngadto nahiwo nga Hilongos. Gikan sa giila nga pango sa unang mga Hilongos nun nga si Dato Amahawin niadtong 12th century. Blanko na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiabot ang makatsila dinhi sa Ilongos niadtong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga Hilongos nun nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos niadtong 17th ngadto sa 18th century. Og sa ilang pag-abot sa Ilongos wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit nakihigala man ang mga katsila kuyog sa ilang mga danga mga butang nga kaniadto wa pagyud taon sukad masukad makit-i sa mga lumad nga Hilongos nun. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga Hilongos nun ug ang mga dayo nga mga katsila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. Og diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangan nga Manuel Manikar. Og siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Ilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang parel nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matag karon unya nga pagpangatake sa mga muro
nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga Moro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos og mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat. Matud pa nga ang kapanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Ilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kapanaryo ug mao kini ang magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kapanaryo nga nagpadung na ang mga sakyanan sa dagat sa mga Moro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar, ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga lider sa lungsod sa Ilongos, mao si Juan Unson. Si Juan Unson, dili gyud lumad nga Ilongos nun. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo nga nabihag sa gugma sa usa ka Ilongos nun. Si Juan Unson nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Ilongos, ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Ilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga Hilongosnong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga katsila, lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Ang usa ka merkado publiko sa usa ka lugar maisip nga mao kini ang makapakita sa kitibukan nga hulagway sa usa ka dapit. Kini mao ang labing una nga barometro sa usa ka tawo sa paghulagway sa usa ka lungsod kung malambuon ba kini o dili. Ang lugar nga sentro sa komersyo og diin adto magliw-liw ang kitibuk-ang dugukan sa ekonomikanhon nga kasikas niini. Sigon pa sa mga banyagang pinulungan nga kini mao ang show window sa usa ka lugar. Ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ana agyud nakulukar sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hasta makapila na usab ang hitsura niini. Gumikan sa daghan sab nga mapanghitabo nga nakapatukmod sa maong mga kausaban. Base sa nahipatik sa mga libro sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos, ang original gyud nga nahimutangan sa lugar sa komersyo sa lungsod, layo ra kayo sa kasamtangan nga gihimutangan ini, kundili ang sentro sa komersyo kaniadtong sayo nga bahin sa mga tuig 1900s, tuan nahimutang sa sitio Lipata sa lungsod sa Ilongos. Sa panahon sa pamunuan ni Kapitan Pedro Indong Flordelis, nyatong tuig 1906 ngadto na sa tuig 1910. Unang nasimento ang desisyon sa pagbalhin sa kasamtangan niini nga lokasyon sa sitio Lipata nga sakop sa barangay Western Poblasyon sa lungsod sa Ilongos. Ngadto kini ibutang sa kinatung-an gyud nga bahin sa lungsod. Kini aron nga mahimong paborable sa tanan nga mga Hilongosnon ang lokasyon sa merkado. Si Kapitan Indong Flordelis ang labing una nga opisyal sa lungsod sa Ilongos nga nag-establisar sa usa ka lugar og diin adto ang sentro sa komersyo sa lungsod og diin adto sa ipahigayon ang pagbinayloay sa mga salaping cash sa mga mamalitay bugti sa mga produkto nga gitanyag sa mga negosyante. Gimugna niya ang mga kinaunhang tindahan alang sa mga namaligya og isda ug man karne subay sa gamayng sapa nga nitadlas sa kinapusuran gyud nga bahin sa lungsod nga mauna karon ang kasamtangan nga nahimutangan sa isdaan o sa karnihan. Sa maong mga tuigan 1906 ngadto sa 1910, gamay lamang og dili laom ang sapa sa Tianggi. Dili sama sa iyang kasamtangan karon nga hitsura. Apan sa paglabay sa kapin sa 3 ka dekada, gikan sa pag-establisar ni Kapitan Indong Flordelis sa permanenteng Tianggi sa lungsod, sod sa mga panahon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor nga nigunit sa rinda sa pangamahanan sa serbisyo, seryoso niini nga gisagop ang posibilidad nga gikan sa kadagatan ang mga mananagat moderitso na lamang sila sa merkado publiko sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat aron nga di na moagi pa ang isda sa tao nga moapil sa transaksyon sa negosyo sa isda.
Hinungdan nga ang gamay kaniadto nga agianan sa tubig gikan sa karon Jerstram ngadto na diretso sa dagat sa Barangay Puntod, gipalauman kini o gipalapdan. Sigun pa nga bisan pa sa kadako sa maong trabahon ang pagbugwal sa lapok ug yuta sa sapa aron sa pagpalaom o pagpalapad niini, apan way bisan usa ka diyoy nga gitakilid ang panulanan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit ang gimanduan ni Mayor Titing Villaflor nga maoy mamanso sa maong gibuhaton, mauman ang mga negosyante sa bag-ong merkado kaniadto nga mga tax delinquent o mga ligoy sa pagbayad sa ilang obligasyon ngadto sa gobyerno pinaagi sa buhis. Giingon nga ang pag-abli sa Little Panama Canal sa lungsod sa Ilongos gisugdan sa tuig 1930 ug natapos kini sa tuig 1939. Sa tibuok probinsya sa Leyte, kung dili manggani sa tibuok Rehiyon 8, ang lungsod sa Ilongos lamang ang adunay way sama ka inantigo nga papahiluna sa iyang merkado publiko. Apan dili lamang mga kaugmaran og daw puno pirmi sa himaya ang nasinati sa sentro sa ekonomiya sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa katukuran ini hangtod sa modernong panahon karon. Hasta makapila gihadla og mga pagsuway og mga lamas sa kinabuhi nga nitayog sa kalig-on sa pagkikigbisog sa mga Hilongosnon sa kinabuhi. Tuig 1901 ang kinapusuran sa lungsod gikastigo sa gihulagway nga labing distroso nga baha nga niigo sa lungsod sa Ilongos. Gani sigon pa ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga mismo ang usa ka puthaw nga tulay nga gibutang sa salog sa lungsod sa Ilongos ang wa makasustenir sa naghaguros nga tubig baha nga nigayot sa lapad nga mga katigayunan sa tibuok gyud lungsod sa Ilongos, labi na sa merkado publiko. Tuig 1951 ang pagkusukoso sa malaglagon nga bagyo nga Ami ang nitangkugo sab sa pagdagmal sa mga Hilongosnon gumikan sa lapad kaayo nga baha sa merkado publiko nga adunay gitas-on nga kutom sa dughan sa tao ang tubig og nagpabilin kini sud sa pipila ka adlaw sa lungsod sa Ilongos. Samtang gikan sa mga pagbaha buwan sa Abril tuig 1984, Huwebes Santo katong dako ni Olbo ang dako nga sunog sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Angat pista sab niadtong Disyembre sa 1998 daw sa way katapusan nga gitilap-tilapan sa naghagiyos nga kayo ang 90% sa mga establishmento sud sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Sigon sa kabumbiruhan sa lungsod nga ang sunog nitong 1998 sa merkado publiko mao ang labing dako ug labing distroso nga sunog sa tanang mga sunog ni Olbo sa lungsod sa Ilongos sukad masukad. Samtang sa dekada 2000 ngadto na sa tuig 2005 giyano rasab kayo sa paglamoy sa ni Olbo nga kayo ang makaraan nga mga panimay o establishmento sa mga pribadong bahin sa commercial district sa lungsod. Usanan ini ang ancestral house sa Banay nga Alcuino. Masulubon nga gisudong sa mga Hilongosnon ang nagdilaab nga karaang panimay nga usa unta sa mga hiyas sa karaan nga Hilongos. Apan taliwa nining tanan nga mga lamas sa kinabuhi nga gisambog sa kaytas-an. Sa pagligid sa kinabuhi sa mga Hilongosnon, pabiling isog ganiharong sa mga hagit ug di magpalupig sa bisan unsa nga mga pagsuway ang mga Hilongosnon. Matag henerasyon aduna gyud mga individual nga mukulit sa ilang pangan ug mamahimong tatak ang ilang mga gama sa mga libro sa kasaysayan. Ang lungsod sa Hilongos sukad pa kaniadto wa magkuwang og mga tao nga adunay talagsaon nga mga abilidad sa bisan asa nga natad. Sanglit ang mga Hilongosnon mosugot man kita o sa dili usa sa nagpahipi nato nga mithi mao ang di ta magpalupig. Sanglit ang lungsod sa Hilongos wa man sab maiwit kung hisgutan ang talento ug abilidad. Mahimong dili nato malitok ang ilang tanang mga pangan. Sa taas ni kutay sa litaniya sa mga Hilongosnon, kansang pangan o mga bansagon ang nahipatik sa pangisip o panumduman sa nakalabayng mga henerasyon. Apan tuguti nga mga has kita karon.
sa suway nga paglabas sa ilang mga gama o mga obra maestra. Kaniadto, kung adunay mga espesyal nga mga okasyon, birthday, bunyag, kasal, tapos pista, o guban pa, ang bugtong handumanan mao ang mga hulagway. Kaniadto, di gyud mawani ang usa ka hining bilbar. Kung kinudakay naman lamang gani atong hisgutan, nagyos mano hining diha sab si Emil Kodakir, Kimon, o ang legendary nga si Medi. O kung adunay mga okasyon sa Sentral, Christmas party man, o graduations kabataan, ang mga anak sa mga pamilya nga medyo tubig-tubigan, sa 10-20 yun, oy, ang padulngan, ambot nga no, mura yun kag ibayaw samtang nagkaon ka sa halo-halo o salami kayong siupaw. Naghisgot naman yun lamang tagpagkaon, o gihidlaw kag inutok nga alikway, makahinumdum yun ka sa inutok ni Mana Beatriz bay. Sa humog kayo nga mga linatan, ingon man ang kalami sa bandunggada nga isumsuman adto ra gyud kana ka Manatisyang, People's Kitchenette og kahuling punyang makalimot ka kahasyo sa lata kayo nga balbacoa ni Tolo ang nahimong simbolo sa barbecuehan bay. Klaro basta taw si Mana Pilon o si Mana Iyay inikahongman og panyuto kay busog man kayo. Tulakan na gamay pre sa haot kayong tuba ni Turi. Unya og ang tuba pait kayo ang libak ko nila niya to no. Kay ang mga manananggot na sila si Iti ug Pedro. Pero sa mga sungsongog dili kayo sila magpalabis yo. Kay pirtir bang haita sa sunda nga ginama ni Mano Pilo. Kay simba ko umusan ko sa di maayo ting. Mabaw na puntaw atiman nimo ang klinikan ni Doktora Gasing. Pero og sa sunda ni Mano Pilo maintimano ka. Kay wa kay klarong sparring. Adto jud pa sa kamot nila ni Mano Mundo og ni Mano Loring. Magmuskitiro kag naay sa amin. Pagpili lang ang kinsa imong ganahan nga manabtan sa imong nobina. Si Upring ba o si Manadala? O sa tuba gusto hinamis gyud ang imuha. Soft drink sa katapat anang tuba palita tong Pepsi o Coke baka sa kahisos o sa kahaygong. Pero kung imong gusto isumsum mga chichirya, ato kas tindahan ni Mana Kuring Ruwa, inig ka pangahubog na, sogod na ang kanta-kanta. Sampiton dayon nila sa Manodoming, kanakon way misa. Ngilngigas talento Manodoming, oy. Mukito irag iyang mang kuyamoy, labinag sa karaang piano sa simbahan siya mutapoy. Apan ato sang balikan kadiyot ang mga nagburuka, kay og magdako gyud ang ilang kaso. Sigurado gyud nga mosampit sila sa serbisyo nila ni Attorney Juanito Rasa, Attorney Abay og Attorney Loloy Bitirbo nga mga batikang abogado. Naapa gyud si Attorney Basilio og adto sayon ang kaso sa sala ni Judge Alcuino. Kay kapoy maning lalis og buruka, mangisnak na punta og sugoon kag pan sa una sa kaatsin jud ka o di ba kaha sa katsaka og apiki kag budget liberty is nakhaw sa lamang ta pero og naa say sita pero og gusto kag puto si kwati o puto rambol adto tas painitan tol sa kamimin uldog og sa kaluisa og magpalabi ka sa sikwati sigurado gyud kang maapiki. Malurong ka, labi na, og ang tabliya hinimo ni Mano Galyong, di ka kaha maghilak. Makahinumdum sa lami kaayo nga implanada ni Pulak. Unya ang imong motor nga Yamaha, adunay diferensya. Naaras dito og tonis ilaha, sukad niya to hangtod karon. Nagpinugtong lang yun gihapon, ang rolling rice mill ni Mano Maing. Nga karon, gipadagan na, Mano Juning. Unya ka di mangyod kalikayan nga ang ligid sa imong bisikleta o motor o sakyanan maplatan. Wa na laing mga pangan ang musantop dayon sa imong isipan. Kundili ang mga hari sa bulkitanan, Mano Kokoy, Mano Amang, Mano Vinceo, Mano Inyong, apan lahi po itong kalakis, Mano Frank, kay kargatanan man itong isa bisang usang trabaho Uso kayo niya ito panindotay sa Casones brother.
Magpailin-ilin lang ka. Asang imong gustong style mo salir. Kay naang stalwarts, New Yorker, Red Sun, Westward, Garlast, o ang Dennis Clutter. Naay daghang panapton nga kabilian sab kaniadto. Sa kababing Carpo, Leon o sa Kabitirbo. Pero og mga konforme sa bisti ang imuha, adto kas kamay o di ba ka katumasa? Ang kabataan niya to, suroy gyud ang ilang bisyo. Og muadto sa bato, sakay dayon sa sidecar ni Minggoy Pulik og ni Isming Rigo. Ang Lincoln gyud nga maghimo niya tong sidecar, no? Si Mano Tirio. Hapit na ng kabataan niya to, ting. Ang nagtuli si Dr. Dodong Kaeng. Ari na butas mga kalingawan. Sa sportsman o sa buwangan, di gyud makumpleto bisag unsaon paglugro. Ugwa agripiri o Kristo nga si Mano Gonggong siyo. Sa basketball, sipa kayo yung pito. Sa buwangan, alirto sab kaayo siya mo karyo. Way laing nagtangag sa mikroponoting. Siya ragyod ang bugtong announcer, si Mano Buning. Pero sa kadugayan, diha na gyoy iyang relibo. Si Sir Suarez Dionisio, nga maayo sab kayo mo abla og muulo-ulo. Pero ugway mga duwa o liga, ang mga bayong-bayong o saray ilang tapukanan. Adto ragyod sa karaang bilyaran. Usahay mga lipay, usahay sab mag-away. Kay sa bilyard sila magsugal na ay manglimbong na apoy magsigig bugal-bugal. Mabaw taon og referee sa mga nag-away si Mano Freddy. Pero din hilang tatakotob ha? Kay apigitas panahon. Ato paning sumpayan sa sunod na pod higayon. Di lang nato pag-aapikihon kay napabitoy ugma pohon. Magsuwat pa ko og dogang basahon aron nga kamo dihang naminaw. Maghandom sa mga nanglabay ta nga mga kagahapon. Nahalayoy, adto na minoy. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Marion FM, 4 years na. Ang 93.5 Marion FM magtimaan sa iyang ikaupat katuig anibersaryo sa pagpananaw-kanaw ni ini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasikbit nga mga lungsod karong Hulyo 8, tuig 2025. Nunot ni ini atangi ang tanang mga tulumanon ug ang kuna ang mga ginagmay nga mapalipay sa 93.5 Marion FM. 5 kilo nga bugas humay, 5 nga t-shirts, 93.5 Marion FM mugs ug uban pa. Samtang kuyog usab nato nga magsaulog sa iyang unang anibersaryo ang Dea Skincare Products ni Ate Miriam. Busa ayaw pawahi sa pag-angkon sa mag-uwan nga mga ginagmayng palipay sa 93.5 Marion FM o sa Dea Skincare Products karong Hulyo 8. Markahi ang inyong mga kalendaryo. Hulyo 8, tuig 2025. Gikan sa buntag hangtod sa hapon. Samtang daghang salamat sa mga hilungosnon nga adunay mga balumong kasing-kasing kinsa ni paambit sa ilang mga grasya ngadto sa atong mga suking tigaminaw nga labing nanginahanglan. Aquarian Rock Ventures Incorporated, George Chikaan, Klinika Zamoras, Jason's Builders, Atabay Pension, Waves Spa, Irish Purified Water, Planters Marketing, Gawad Construct, Viterbo Architects and Plumbers, JC5 Space Rentals, Sanchez Dental Clinic, ug ang usa ka hilungosnon nga dili magpaila. Mabuhi mong tanan. Ayaw kalimot ha, markahi ang inyong mga kalendaryo. Hulyo 8, gikan sa buntag hangtod sa hapon. 93.5 Marion FM.
Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, tambakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts, kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. paspas sila nga motomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates. Sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sa dinata sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. Owen Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. Owen Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal duol sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Gusto ka gamusulid ang imong lawas? Muslim ang imong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Ana himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo, moderno nga mga pasilidad ug lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhinins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Game Day Threads, your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with
Game Day Threads. You may visit their hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Flachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Flachi Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda ug uban pang seafoods? Stone Grill. Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair ug diin mahupay ang imong mga kakapoy ug makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax ug nag-unwind. Waves Spa. Naanay mutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marion FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marion FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marion FM. Broadcasting live from the heart of Hilongos, this is 93.5 Marion FM. Ang oras sa 93.5 Marion FM. Alas 9:58. Hilongos, atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos, atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos, atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos, atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio.
sa akong pagtubo. Ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Mga higala, kumusta? Umadong good morning na po, Hilongos! Buhay ko ang halipin, nang hinaot kung ikaw na matitin. Welcome, 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 welcome! Sa lain na sablatang pagpanag-uban sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon, Hilongos sa tulungsod mga igsoon. Hilongos sa atong lungsod. Mahal kong Hilongos ko, ikaw ang akong Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tapinanggaon, manggihuna-hunaon yung pangabaga, samahan sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. palayo, pagtuman sa mga panggando. Sangan sa satong buutan, nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mapasik Mayor Manuel Linlin Villahermosa. mo. Sa gihapon, kini yung boss nga lagad sa kanginan, ang inyong amigo nga way paglubot, ang inyong amigo nga bungoton, Najib Montiraco Bioma, kay Goyo Gipinanggahang to tagarong untop, alas 11 ang takna ni Ining Kabuntagon. Kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos. Kabuntagon kay igsuunan kong Hilongos doon, ining adlaw mga higala nga Martis. Unang adlaw sa pagsibya sa 93.5 Marion FM karong simanaha. Adlawng Martes, mga higalapit sa 1 sa buwan kay suunan sa Hulyo tuig 2025. Kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw, manghinaot ko nga nakamudiha kanos ka piskay, kadasig, ingon man kamaya. Ninito pa nag-uban mga higala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon, Hilongos atong lungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Kumusta man mo karong buntaga? Kumusta man mo gabi ha? Namitpit po mong gabi Namitpit na bumuha mo gabi Kay perting kusuga mga higala sa uwan kagabi ha? Way naka panapo ha? Way naka panapo. Hapit good mag-ubah kahong padzo nga Jollibee. Aray! Ha? Ahong di-take off ahong di-take off. Ha? Bahala or basa ko, di lamang mag-ubah ni Jollibee na maring pasungan Kano ko no? Naay bujog, dahil ko kasong hulagway bujog. Bitaw mga kaisunan, ang kininian nga buhatan sa Pag-asa nagmonitor karon ni ining low pressure area. Low pressure area LPA sa silangan nga bahin mga higala sa atong nasod, no? Nanandapit sa may Bicol area pan sa kadako sa maong LPA mao ni nga matagaroon nya dulot ang mga higala mas nati nga pagbundak sa kusog yun nga awan. Di lamang yun kay kini ang meter kundi kusog yun na pagbundak sa awan. No, og apiki mga higala idong atop diha wa man sa pagkasungkip. Da. O kay inso diyang mga nipa apjugo na. O na. O nag-iingon nga, utong na lang kay marunong man. Unsa pa man di ay. Dapat ay kay mahimulain, bisa pa usahan nimo paghilak niya, di na mawa ng to. Ha? Iduyugan pa yun sa hangin nga managhoy. Woo!
Basta ako bahala or basa ko, bahalag mahumod ko. Ha? Total, maugar naman kong balik kaysa kahong padong nga Jollibee maguba. Aray! Ha? Wa mo salir nagpadong na. Apan matod mga igala sa pag-asa nga gamay ra kayo ang kahigayunan nga posibleng mamahimo nga bagyo ang maong low pressure area, no? Matod nila nga nipis ra ang kahigayunan nga mamahimong bagyo. Apan mao lagi ni, ha? Di tinuod bagyo pero manghod gamay sa bagyo. Ha? Manghod gamay sa bagyo. Oh. Wa man tayo mahimo niya na. Wa man tayo mahimo lagi ya kay asa man kiha lagi ana oy. Wa man tayo kakihaan. Ang ato lang ini nga mangandam ta. Kay mutuod ra man ni matag kuan. Mura ba ni siya makik-schedule ba? Oh. Ato nagkalabay mga adlaw sayo man to buntag. Pero kagahapon nag-change schedule? Ha? Diri na po sa sayong hapon. At timingon to ninja ka nang sa una kay dadong suod trabaho. Karon idadto nang uli. Aray! Dado. Kita na lang magkamay. Kita na lang magkamay kay padung naman ka uli. Bahala pag mamit-pit ka diha kay padung naman ka uli. Oh. Makailis no kasi inso. Kay sa ato ka sa opisina, tibok adlaw ka ditong nagkurod ka sa katugnaw. Ani, ang hulga mga galas pag uwan-uwan, labi na sa sayong bahin sa kahaponon, niya mo na nga magdatag mga butang nga makasalimbong sa atong kalawasan. Makadipinsa nato mga higala gikan ining di na to matagan nga lakat sa panahon. Nahala. Alas 16 nas kabuntagon. Hilumos atong lungsod. O niya, oy, sa sunod na gyud simana, tangkod o sa kasimana gikan karon. Ato na mga yon timana ng ika-4 nga anibersaryo sa pagmanganaw-kanaw sa kahanginan sa 93.5 Marion FM. Marion FM 4 years na. Apay pinaiko-iko. 93.5 Marion FM 4 years na. O niya, dungan po na mga igala sa unang anibersaryo sa Dea Skincare Products. Ang nagkadako pa nga Dea Skincare Products ni Ate Miriam. O na nga, markahe inyong mga kalendaryo. Markahe, ayaw kalimot sa pagmarka. O diba ang inyong mga cellphone, butangig alarma. Hulyo 8, buntag nga tos hapon, magpauwan ta mga igalag mga ginagmayng pahalipay alang sa mga soking di kaminaw sa 93.5 Marion FM. Why kaon? Why kaon? Wata ng kaon. Ambot kahaglahson bang wabay jumong sa adobo, madon tag naa. Pero nakadaotan ana. Ha? Mudawat mo ganitag kasaba kana pang adobo. Aray! Mudawat mo ganitag kasaba na ipakapin balikas kana pang adobo. Aray! Dawat oy. Ay gudi. Pero ogwaaw, wa tay mahimo. Mga tuntiyon na kutsilyos imong. Ay, good morning, Ma'am Alma Aurel Cabradilla Dator. Good morning, Ma'am Alma. Muragikan raman nagpaparlor. Aray! Ang limpyo nagkukustiil, Ma'am Alma. Limpyo nag... Haot ka doon mga kuya mo, magkitoy-kitoy. Aray!
Welcome home, Alma. Ay, Ma'am Bibian Labides. Pacha, good morning niyo da. Ma'am Bibian Labides, silingan diha sa Pantalan sa lungsod Silongos. Boss Roberto Aquino, Boss Roro Baer. Yan na katong mga amigo, mga apiki ka mong komentaryo. Ha? Apiki ka mo na komentaryo kay mo, sumbalik lagi nato. Ako nga naglingko diri, maunay ko oy. Lagi. Ambot nga na naging-amigo mo kuning mga klases tao ingon ini oy. Watching from Butuan ko no, si Ma'am Alma, si Boss Roberto Aquino. Ma'am Alma, lazo ni ila, himuaw. Himuaw Bay Watchers, ha? Watching in Hong Kong, day. Hong Kong, Hongkira. Boss Roro Bair, maadong morning dia, Boss Manila Boy. Ask lang ko, og abli ba ang Jollibee karon? Oy, perding abli ha? Nagpaabot gani sila nimo. Aray! Ikaw na lamang ko noy, waipo sa Facebook nga Jollibee. Naunsa ko tawag ka, Boss Roro. Hain makang languba nagpuso. Nangita lang sa kadalang silibis, imong post yung taon, oy! Diyan ako sa Hong Kong, wala man ka pakita na ko. Nabisi lagi yung taon ko, ma'am. Usap pa, ang kalimot, wag yung gahom. No? Sa kanta pa, ang kalimot, wag gahom. Sa paghinomdom ning tanan. Kay kaon mo ko tohong giatuan pod god. Pista man sa Barangay San Juan, 20 City. Oh, pista man unsa. Kaon man gihapon to. Awahin na po na nabasa, no? Ano gon? Kaon man, pagkaugma na sawas nandan takingking. Aray! Sani po ni San Juan daghang lansang numero 20 nagkatag natulog lansang. Abay Rini Suwan bay sa Mimo Mais Eatery and Catering Services. Mga Galas Highway, unahan sa Jollibee. Mao gyud ang gipanagan-an sa Jollibee ang Mimo Mais Eatery. Unsa may imong tinabuan gikan ni Ma'am kuan ra jud Boss Roberto Aquino, kasama ang tinabuan. Sukmat de, sukmat. Wa man ka mo are. Hala ay. Ay sa magot. Nalalinga po ko tungod po ko lagi ining idoy. Ida po dis Brad Pitt Pata TV oy. Aray. Listen po ni Brad Pitt Pata TV kay kita pa'y nagpagkaon, kita pa'y nakasa. Lumaluma ko na kong pagkaon, Jollibee. Why soft drinks? Tunggara makating, anak ka sa devil. Idol, may rinisuan ba? Ilan dito, oy? Nalay, alas 10. 14 na mga igalas kabuntagon. Uy, nako'y pangutana dito. Ha? Ipadaog di na po dito pangutana. Ipadaog dili. Be, atong sukdon og unsa practice maniha sa atong trivia question para sa sunod semana po, ha? Diyan na. Oh,
30 ni katag 5 kasako sa 5 kasako, 5 ka kilo sa bugas humay. 30 ka potos sa tag 5 ka kilo nga bugas humay. Oh, doon na puntay. Ito na, sige nagprinta sa itong 20 ka mga t-shirts. Wala, dapay 30 po ka mga tasa. Doon na pag yung mga produkto gikan sa Dea Skincare Products. O niya, o makaabot mga igalatong radyo, doon na tayo na po nga to sa 15 ka mga transistor radio. Alam naman yun ninyo, no? Datong pagsaulog mga igala sa ika-4 katuig anibersaryo sa 93.5 Marion FM karong Hulyo 8. Mao na nga ayaw gyud ninyong si Piata, no? Ayaw gyud ninyong si Piata kay dili ni madag inamigo ni ato mga parapol. Aray! Klaro ang title, mga ginagmayng pahalipay alang sa mga suking tigpaminaw. Wa ka maminaw, moingon ra ka padag ako. Oy, adios. Adios. Nagsugod ng krimen. Mauwaw po ta, oy. Ha? Mauwaw po ta. Disyembre pa man ko naghatag ini pangutana, Boss Roro. Ha? Disyembre pa ko naghatag ini pangutana, kay aron lagi nga makinahinay na mo dihay pangitag tubag. Alang sa atong 5 ka kilo nga bugas humay, pila ka lugas sa bugas humay ang 5 kilo? Aray! Grabe! Unom ka mo, 7 gani ka buwan, no? 7 ka buwan nga, gihatag na tong tagal ninyo aron nga makatubag mo ni pangutana. Partida pagalina, dili na bugas mais. Aray! Siyaro ko ato mo kinahinay nagpanguy-koy. Pila ka kilo ang bugas, pila ka lugas ang 5 kilo. Pastila, no? Karon, practice ata ha? Dati trivia question, narabas Boss Aton sa mong saba. Boss Aton! Ay pa ha, ask lang ko boss, Manila boy, pwede ba mag-drive thru tas Jollibee bisan o magbaktas ra? Uy, dakpon ka. Aray! Dakpon ka. Pariha na nagbaktas nga nag-helmet way motor. Kada ay nagmotor nga way helmet, dakpon. Oh, kanang mga magbaktas nga mag-helmet nga way motor kana presohon. Aray! Kinipon mo, drive-thru ka. Wa kay motor magbaktas ka. Walk-thru mo lang imo. Walk-thru. Walk-thru. Di ka ka-order na kay wa may walk-thru, drive-thru may na. Ngita mga sumuglis din taon. Ay, anong ngita mo sa gwa? O, na po ina. Why bugas mais dia Manila boy? Purbida mangita ka sumugwang na inaa. Gara makating, anak ka sa devil. May naramag taga Stone Grill sa Longsods ba to? Boss ninyo Antolihaw. Surrender Manila boy, pila man jud kalugas na kansod be. Unsa na sa July 8 matubag ha? July 8 matubag. Karon dato day kuan og sa kuan pa ni klase pa ni exercise. Di ay pangutana. Premiuhan to 200 ka pesos. Madisgrasya makan 200 ni ini. Aray! Pero ipadaog di ding pangutana ha? Exercise ran exercise. Be. Samtang na patay oras. Unsa nga cake? Unsa nga cake? Cake ba cake? Oh. Unsa nga cake? Ang makapaubo. Aray! Ha?
Exercise pa niya. Unsa nga cake ang makapaubo? Da, kaubo lagi mo. Aray! Murag suhitos na dilya inilor. Na ato'y pangutana si Rosilio Talamo mo pa premyo. Lisod ba tutubagon niya po pangutana, boss? Ha? Buwan man to ida, showbiz trivia man to ida. Ha? Gawas ka showbiz trivia. Buwan pa ka local actor pa ka doon. Lisura to eh. Lisod sa tutubagon mo, mura mo itong ipadaog dili ang premyo. Boss, makadaog ko sa imong pa-rapol. Niaman ko sa layo. Kinsay mo kuha. Narago di mo kinsay imong ipakuha o, no? Pwede po, imong request ka, padungag di mo daan. Oh, di ba ka? Kilisan daan. Ngaran mo, no? Ako, agad-agad naman ko rin, so. Di ay ito, Max, boss aton. Kasaba cake. Pataka! 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 Aray! Pataka! Pataka! Ay, good morning, Ate Miriam! Kamusta ha, markahi inyong mga kalendaryo, Hulyo 8 o sa kasimana gikan karon. Ang ato mahilang pagpauwan o mga ginagmay pahali. Di ko di makapamilyonaryo ko ninyo. Pero ang ato mga ka ng mga ginagmay balamang pahalipay. Alang sa itong mga soking mga tigpaminaw. Kanya mapaambit po ang Dea Skincare Products. Ako na nga inyong buhaton, purbida, tugnaw pa'y manikop. Oh. Mas mamaulan pa yung bagang pagpanglibak. Oh. Kaysa niining ato mga galag inyong pag-angkon ining itong mga ginagmay pahalipay, maminaw ra mo radyo. Oh, magpalingog-lingog ra mo diya. Motobag ra mo sa mga pangutana. Oh. Human makadaog na mo. Ha? Bida no. Awa kasi pamaol ning trabaho ah. Dili mo mutaon. Ha? Awa mo ba? Awa mo ipusta ba? Di mo mutaon. Mutaon. Dili mo pusta. Dili mo mutaon. Oh. Wa may puhunan. Angin sa lamang maminaw mo radyo. Pero madahin nyo na ho. Nga kanana ang nusaon manasir nga. Wa mang ko'y radyo. Gawa hasta ka na ako pa problema. Aray! Maminaw lang masih mo masilingan. Basig na yung masilingan nga nagpa koan, naminaw sa 93.5 Marion FM. Tadi mo ko makatext, sir, mo ko load. Ah, hasta load ako pa. Ano naman ko pikiha po, kamo po doon. Pagkagaga po ka doon, Enzo. Gaga na po ka doon. Aray! Ha? Ano pa yung nangatubang yan yung mga pa-premyo na to? Ako mo buhatag din sa load. Ako mo sa mga radyo. Kasi ganahan mo ipa-deliver ang makadaong mo. Aray! Ano mo na ay? Unsa man di ay, di man gani mo undang imong hutoy o kasab-an ka, mangil, maadyo, pamigo, idoy, matog, rag, mahubog. Secret. Unsa na yung dito tapos? Unsa na yung cake nga makapaubo. Kung kain itong mga utok. Ha? Nahala, alas 10:24 oras, kabuntagon.
Di na ta maglangay-langay. Wa na'y daghang intro-intro. Commercial na dito. Saba diha. Wag bae. Wa daghang intro-intro. Commercial ta dito. Bida usa karon bangela sa isgutanan karong buntaga. Kay kagabong adlaw formal nang man nga nanumpa no ang mga bag-ong napili. Ang mga napili. No, mingon bag-o. Ang mga napili nga mga opisyal sa tanan nga mga elected posisyon sa tibuok Pilipinas. Kay ang mga karaan, mga igalag, mga opisyalis natapos naman o napupos ang ilang mga termino pagka alas 12 sa untong tutok kagahapong adlaw. Timing doon, lami arabas humba din sa munisipyo. Wa ko ikasaway. Paghagtok sa alas 12 sa untong tutok, ikawanan. Ug natapos na. Dinis ato sa Lungsod Silongos, nakapanumpa na mga higala ang atong mga opisyalis. Nagpasabot nga doon na sila bag-ong mga mandato, prisko nga mga mandato gikan sa mga Hilongos nun. Prisko nga mandato ang bag-ong daan sa atong konseho. Man ni bag-ong daan. Karaan ko di mga higala nga konsehal si Attorney Joseph Pipot Fulachi. The rest kuan man kanini ang mga incumbent man ang matong mga konsehalis. Na si Attorney Pipot mao may the return of the comeback. Iyang gipulihan si Konsehal Edwin Valier kinsa ni graduar na sa pagpanerbisyo publiko. Matod pa niya kaniadto, konsumatomist. Aray! Natapos na. Ay, adios. Madisgrasya ang 200 ng kalakiha. Ayay ka. Aray! Ayay ka. Basta kutom sa itong mahimo, di ipadaog di ding pangutana. Atong labanan ng 200 pesos at all cost. Aray! Di mahintawag. Wala no si Mayor Linlin Villahermosa formal na nga ni-assumer sa iyang ikaduha nga termino sa pagka mayor dinhi sa lungsod sa Hilongos. Unya makapaabot ini mga gala og dugang pa nga mga kalambuan, dugang pa nga mga mihuras og mga progreso sa atong lungsod nining ikaduha niya mga igala nga higayon sa pagtimon sa rindas magamanan sa lungsod Silongos. Kita ini da kutob sa ato mga igalang mahimo nga makaayuda ta ato tingaling himuon no. Kay matod pa mga higala ni kanhi presidente JFK. John F. Kennedy. Ask not what your country can do for you, but rather ask what you can do for your country. Ato nang undangon atong taras nga, tayo makuha na. Di tagasapi na. Bisag sa gamay mga paagi ba kanang ato mga galang pagtuman sa mga lagda. Paghipos og sakto sa mga basura. Pagbuwag sa mga malata o di malata kagamay ra kadto anang buhata di juga pagpamaol ana. Bisag in your own little way ba, no? Maka hatag ta mga igala sa atong partisipasyon sa atong katilingban. Dili kay polos naman ta mga igala. Way ayoda. Naratag samid nga. Wako gilistas akap. Wako'y apel sa AIDS. Purbida no. Daghan na maglalis ana. Ay daghang mga nagbungol gumikan ana mga igalang mga lista-lista. Ang taga-barangay, bungol-bungulan. Awadson ng mga sekretary, kanang mga leader, awadson. Mga BSW, pang-awadson. Ngano?
wa maapil sa listas akap sa AX usuban pa mga ayuda. Pero wa ko makita sukad masukad gede na nga way kay wa maapil sa listas tagbo. Aray! Ha? Nabay nagbugno diha kay wa maapil sa tagbo ang isang pangan? Ha? Na ba? Og naa man gani. Orbida, di pa mo tugtuga o katulo ang manok og mas buntang sadyo. Kahibaw na mo. Aray! Kapoy nagnaa. Bisa ka na nagulaman ba ato mga igalang matampo sa tukalingban? Kanang paglahi sa itong mga basura. Kana. Oh. Kanang pagpanginlabot, pagpanginano, ug naon sa itong katilingban. Ora gud na, no? Kagamay ra ng mga butanga, no? Bisa ka na ra mga igalang may atong matampo ngadto sa atong katilingban. Hindi paghugaw-hugaw ang pagsulod sa mga lagda. Simple ra kadto na. Ha? Dito mo na pamaulan. Pero mo lagi na, no, ang ato bangkong naandan kay mas proud ba ta ba, no? Mas ato pa ikapanghambog nga wa kadakop. Wa kadakop. Labay ko dito, ngihi ko dito, wa kadakop. Wa kadakop. Mamang ko na yung ato mga gari ipasigarbo. Ato na ipasigarbo sa itong mga bata. Nga nakalasot ang balaon. Bida po tanong. Ma'am Bibian Labidis, pulburon cake. Pataka! Pataka! Lala! Huna-huna pag-adso Ma'am Bibian. Pinsara pag-adso, pug-a pag-adso ng imong paminsar. Alas 10:31 nas kabuntagon. Sa atong pagbalik mga igala atong hisgutan kini bang namagoy napasar mga igala nga usbaw sa suhulan. Usbaw sa suhulan. Ang gisugyot nga usbaw sa suhulan sa mga kinini ang trabahador across the board tibuok ni Pilipinas. Murag ba maire sa passing ini ang RTWPB 200 pesos. 200 pesos. Pero gibaliwaras mga politiko, gibaliwa sa house. Hipasarag house, pero gibaliwa Senado. Wa na sa ning hisgot man kala may tungod og sweldo karon. Suma. Napa pa mga higalay senador o kongresista nga naghisgot may tungod sa suhol? May tungod sa kahimtang sa mga trabahador? Wa na no. Wa na. Mana mag-eleksyon? Man naman. Gani, wa mga higalang magunok ang Senado. Niining wage increase? Kay lagi doon moingon ang mga magpapatigayon nga mahog nis pagpanira. Mahog sa pagpanirado sa mga nagkadaiyang mga negosyo. Bida no. Hagbay ra man ang sinirahay, wa may nga bankrupt. Simple ra magugado di pangadyo sa mga mamumuo. Equal distribution of wealth. Hilungos atong Kanang lungsod. livable wage. Livable wage. Dili tong survival nga wage. Lahi man ang survival o kini mga igalang livable. May ato nang hisgutan karon taon, no? Aron nga mabuhi ta ato sa palotso ng mga importanteng pahinom, no? Liverpool maka ni ato. Di anay ta diha magtuyok-tuyok, no? Sa ato mga igalang pagmanag-uban karon buntaga sa ato tulamanon nga
hilungos ato lungsod. Mobalik pa tayo man lamang nini. We will be right back for more. Promise. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, syae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlawng Birnis? Mimumais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Kamano Bidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumais Eatery and Catering Services. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa IV Ghost Ukay-Ukay. Naa sa building sa Merkado Publiko, sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street, tapad sa Chooks to Go. IV Ghost Ukay-Ukay. As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga bakigol, salikos mga daguglawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang IV Ghost Ukay-Ukay. 93.5 Marion FM 4 years na. Ang 93.5 Marion FM magtimaan sa iyong ikaupat katuig anibersaryo sa pagpananaw-kanaw ni ini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasikbit nga mga lungsod karong Hulyo 8 tuig 2025. Nunot ni ini atangi ang tanang mga tulumanon ug ang kuna ang mga ginagmay nga mapalipay sa 93.5 Marion FM. 5 kilo nga bugas humay, 5 nga t-shirts, 93.5 Marion FM mugs ug uban pa. Samtang kuyog usab nato nga magsaulog sa iyang unang anibersaryo ang Dea Skincare Products ni Ate Miriam busa ayaw pawahi sa pag-angkon sa mang-uwan nga mga ginagmayng palipay sa 93.5 Marion FM o sa Dea Skincare Products karong Hulyo 8. Markahi ang inyong mga kalendaryo. Hulyo 8 tuig 2025 gikan sa buntag hangtod sa hapon. Samtang daghang salamat sa mga hilungosnon nga adunay mga balumong kasing-kasing kinsa ni paambit sa ilang mga grasya ngadto sa atong mga suking tigaminaw nga labing nanginahanglan. Aquarian Rock Ventures Incorporated, George Chikaan, Klinika Zamoras, Jason's Builders, Atabay Pension, Waves Spa, Irish Purified Water, Planters Marketing, Gawad Construct, Viterbo Architects and Plumbers, JC5 Space Rentals, Sanchez Dental Clinic, ug ang usa ka hilungosnon nga dili magpaila. Mabuhi mong tanan. Ayaw kalimot ha, markahi ang inyong mga kalendaryo. Hulyo 8 gikan sa buntag hangtod sa hapon. 93.5 Marion FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marion FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is
93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang atong tak na alas 10:40 nas kabuntagon, balik sa papanag-uban mga galas tulumanon, ang inyong tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, Pag-usab, Hilongos! Sa gihapon pa rin kung nagpaminaw, niubos nga lagas kanginan. Ang inyong amigo nga way paglupat. Ang inyong amigong bungoton, Najib Montiracobio, makigoyo kayo pinangga hangtod na karong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon kay sunan ko Hilongos noon sa unang adlaw sa brand new month nga Hulyo. Tuig 2025. Uy, tuod, happy birthday sa akong amigo. Happy birthday sa akong amigo Antonio Dongon Jr. Day off tingali, no? Kumbaga, birthday leave, no? Ay, may birthday leave? Oh, mas libor ko ng birthday leave. Diha sa akong pagpag Tingnan ko na sa onang Sir Bambala Sartio. Pagtuman sa Buot-buot, makano! sana sa mo paingon Ano mo absin makano yung birthday, no? Birthday leave? Oh, mas libro na, no? Tingnan ko. Musuki ka, karaan ka sa to. Mahal kong hilumos mo. Ikaw ang aking Radyo Patrol size ko to, no? Size ko to. Ang ako, 32 na. Yung size. Kumusta na ikaw kami? Mas kalita na, upalag ka. Ikaw ang akong Kaysa, di ba ibig kanyan to, kuha mo na, baitos man to abong mga numero sa kanang pagka Radyo Patrol, no? 2, ang manager si Dante Luzon. Ang 4, Leo Lastimosa. Ang 6, Bambala Sarte. 8, kisa ba to 8? Edgar Escalante. Gis, si John Pires ba dito? Basta 12 John Birungan. Ang ako ika 32 na ko Radyo Patrol 32. Palag ka sa Radyo Patrol size. Ikaw mo tiga unsa ko ni gud. Hala, day unang komentaryo. Boss Nenyo Antolihaw sa Stone Grill. Para na ho, murag dili na epektibo nga solusyon ang pagpataas sa sweldo. Mahogtas vicious cycle ana. Mapugos na pod ang mga tindahan ana pagpataas sa presyo sa pamaliton. Human pataas na pod o sweldo. Human pataas presyo sa pamaliton. Why kahumanan? Vicious cycle. Actually, maura man ko gadod ni. Maura man ko gadod ni mga igala. Sukad pa kanya to. Sukad na imbento ang kwarta, ang sirkulasyon ba? Tali sa labor o sa kapital. It is a vicious cycle. No? Prego na ng bangko. Deposito ta, sunod na po buwan, withdraw. Deposito, withdraw.
Pero ani ni siya. Kaya in every issue labi na may tungod bangay sa labor, there is always two sides of the coin. Ha? Duha ka mga habig nga di gyud mahitabo mga higalang magtakdo. Nga naman, lain-lain man ni sila og mga interes. Ang kapital, ang ila mga higala nga kini ang end goal is profit, ginansya. Ang maila. Oh. Ang labor, ilang gitugyan ang ilang serbisyo, gipahuwam ang ilang kusog alang sa pagdawat sa ilang suhol. Bugti sa ilang kusog. Oh. So dinhing dapita, nagbuwag mga higala ang dan sa labor o sa kapital. Although, kinanglan silang magkuyog kay they both benefit sa usag-usa. Oh. Nan karon, asa may mas bugat, asa may sa Tagalog pa mas matimbang. Oh. Ang labor nga maoy labing daghan, ang labor nga maoy nagpatuyok sa ekonomiya sa nasod, ang labor nga maoy naghatag og ginansya sa kapital, o ang pipila mga higala nga kapital nga nagdawat sa produkto gikan sa singot mga higalas mga mamumuo. Hilungos atong lungsod. Wa kinahanglan mga higalang mudaog nilang duha. Ngano man, tungod kay ang labor o kapital, they both compensate for each other. Mahimong managlahi sila mga higalang intensyon, ang labor gustong mubirag para isa. Ang kapital gusto po ginansya nga para isa. But mao man ni ang kalibutan lagi mga higalas kapitalismo. Ha? Mao ni ang gikasungutan pag-adto ni Karl Marx og ni Engels. Ha? Karl Marx o si Friedrich Engels nga matod pas ilang libro nga Das Kapital nga there is an ongoing war. Ha? Ongoing war. Tali mga higala sa labor ug sa kapital. Ha? Kay matod pa ni Karl Marx nga pagkadi makaingayon ini, ang tao nga nahago, ang tao nga nagbaswat sa kusog, ang tao nga nagpato sa idang singot, nabuhi lamang pinagi sa limos nga gikan mga higala sa taong nagsugo nila nga mas dako pa ang nabenepisyo tungod sa idang singot nga gipato. Hilungos atong lungsod. Mao nay gikuan ni Karl Marx sa idang libro nga og ni Friedrich Engels. Kabasa na mo na. Das Kapital. Oh. Kada bang libro bas mga komunista. Nga kinanglan dili na ato ni tanan komuntanan. But that is just a utopian dream. We are living mga higala in a world na kuan. Nagpuyo ta sa mundong sinungaling. Ang labor tinuod, ang iya mga galang singot, ang iyang kusog, may iyang gipahuwam. Ang iyang kahago, iyang effort, iyang ideas. However, ang kapital, di man sa mga higala makamugna ang labor og ilang mga makinarya. Ha? Maglisod mga nagpalit og asin, makinar makahan. Oh. Di man mo salir ang ilang mga skills. Ugwa mga higala ang mga makina. Ugwa mga kaisudan ang mga hiraminta nga gi-provide sa kapital. Ugwa ang mga raw materials. Di man unsa may trabahoon ugwa ang mga higala plakton sa tabason. Oh. In short, tinuod mo ingon ta. Kuhan ka ng mga kapitalista sitting pretty. Tinuod na. Tungod kay ni kumbinsit mo po na mga igala kay ila mapud kay sunang kini ang kwarta ang ilang gisugal. Ha? Ilang gisugal sumagod og do na mga igala mga negosyo nga di mo salir. Kinsa may nabaga ba? Ang labor ba? Mga flyer man naglain. Oh,
Atay giyas negosyo. Mga play kag lang negosyo. Aray! Di man namin mo lang timbang-timbangon. Pero, anitas na kong pero. Ha? Arita mga igalas, quality of life. Hilungos atong lungsod. Kalidad bas kinabuhis tao ba? Ang atong bottom line ini, kini mga igalang gitawag og unsa man? Kining ijabang procurement power. Consumption power sa usa ka ordinaryong individual. Natiman ang tao mga galagi kinahanglan nga mabuhi. Kinahanglan mabuhi. Pero karong moderno nga kalibutan, di na lamang kay survival. Dili lamang kay survival. Ha? Kung dili, livable o decent mga higala nga kinabuhi. Hilungos atong lungsod. Livable. Dili tong survivable. Nga naman, tungod kay ang mga pagtuon ng pakita, ha? Gawas mga higala sa mga small and medium enterprise SMEs. Kining mga SMEs, tabla-tabla po ni mga higala sa mga ordinaryong regular nga mga trabador. No? Break even. Huwag na magani ginansya. Igo-igo lang po. Ato tan-awon ang mas dako nga picture. Kining mga dagko mga higalang kompanya. Tanawa. Doon na ba mga higalay equal distribution of wealth? Hilungos atong lungsod. Equal distribution of wealth. Sa kanta pa ni Kuan Joey Ayala, ha? Ang nagpapakain walang laman ng tiyan. Ang nagpapanday ng gusali at lansangan, maputik ang daan tungo sa dampang tahanan. Kanta nas mga komunista rebelde. Pero doon na kamatuoran. Tinuod mampod, ha? Nga ang naghimo sa atong mga bahay, ang nagpanday mga gala ng mga dagkong mga building, mga edipisyo, ang naghimo ining mga dagko nga mga mihoras, ang mga ultimo ug mga uyamot. Nang bugtong hinigiban, maora gyud in taon ng ila mga higalang kusog nga og di sila mga kaigsunan mulihok. Nagpasabot nga magkutoy ang ilang tiyan. And this is a sick cycle. Ngano man, tungod kay mauna po na ilang mapasa ngadto sa mosunod pa nga mga henerasyon sa ilang mga kaliwat. Hilungos atong lungsod. Ang aridas equal distribution of wealth. Aridas mga dagkong kompanya. Kita mo og kining listahan bitaw sa Forbes magazine. Kana bang mga nag-una mga higalang mga taxpayer? Mga nag-unang mga taxpayer. Kining mga kompanya ni Lusyutan, mga kompanya mga higalang Henrisi, mga kompanya kaigsuonan ni Gokongwe, o uban pa. Mao ni sila'y perming awardee mga higalas BAR. Mga dagko, mga higalang kompanya. Pero tanawa ang ila mga kaigsuonang mga trabahador. Under the guise mga higalang labor only contracting service. Kana bitong kontraktual. More ba na usas mga kampanyang digong niyad to? Undangon ka ng Indo. Unsa man ang Indo? Kana bitaw mga higalang kautob ra ka 5 ka buwan. 5 ra ka buwan mo trabaho. Human maputol imong kontrata, mahimo kang mo apply pagbalik. Apan mobalik na bukas uno. Mobalik ka pagsugod kay ingon magubalaod nga mo abot na kay unom ka buwan, mo sugot og sa dili ang imong employer, automatic regular ka na. Mao nang do na gyoy cut off, do na gyoy interval, dili gyud na continuous nga unom ka buwan. Sagad ini kining mga dagko mga higalang mga
supermarket, mga SM, mga dagkong pabrika dito sa Manila. Oh. Unsa may ilang palusot yan na? Kini kay sunang mga manpuling. Manpuling. Kana bang mga agency? Oh, mga agency. Ngay, mahimo kang regular ka trabador sa agency. Ha? Ang usa ka kompanya mga igalang, dakong kompanya, pero wa mga igalay kompanya. O imo tong laron ba? Kasagad na maining mga agensiya, gikan rapod mga anak-anak rapod sa mga mother companies. Example, SM. Oh. Maghimo po nilang ilang mga agency. Nga, imbis nga direkta nga hire mga igalas SM, ari ka nga hire gikan sa agency. Apan ang agency ang nanag-isa SM rapod. Ngano man na paglikay sa mga benepisyo nga madawat alang sa usa ka regular nga trabahador. Sagad sa mga trabahador kinabag-an labi na sa mga dagkong mga syudad, mao ni ang kahimtang. Mao ni mga higala ang kinabuhi. O nya di nakaganahan, aw. May noon magka ngita lang maglain na may daghang puli. Oh. Again, the disparity mga higala kind of living ba? Tali sa mga pobre nga maoy nagpaligid ining ekonomiya o sa mga higante nga mga kompanya. Oh, suma tan-awa gud na mga higalang kuan kanana ang mga minahan. Ang minero, no? Daghan na magpalusot sa mga buhis ng mga minahan. Ang minero, maoy ni risgo sa diyang kinabuhi, mga igala, pagsuod anang bangag, ha? Pagsuod anang lungag, huwag gani siguro makagawas mo ng buhi, dili ba? Oh. Yan nagdawat mga igala sa suhol nga the least sweldo nga iyang madawat sa kadako mga igala sa risgo nga iyang gihatag. Spoko ni muna. Maunay unequal distribution ng wealth. Dinhi mga igala nagbiya o nagkagadako ang gintang sa kinabuhi ni ining mga higanting kompanya. Sumagod, nakita bago ka mga higalang Ayala de Sobil nga nagkadusingot. Ha? Magkadusingot mo lang magpa-gym-gym, magduwa-duwa. Oh. Pero, maghisgot ang trabaho. Uy, mabungkag pa ilang hinapay. Kapoy na. The labor sector is not asking so much. Nga naman, dili makapasirado mga higala sa SM. Ha? Ang kinini ang paghatag og mas taas ka suhol, mas taas mga higala nga standard of living sa mga trabahador niya. Nga naman, tanawa good. Tanawa mga higala ang ilang mga katigayunan. Di man ka mapatik anang Forbes magazine. Ha? Listahan mga galas Forbes. O nanindar ka sari-sari store. Except for the SMEs, ha? Except for the SMEs. Kay, alabi na po sa mga informal sector sa kininiang negosyo. No? Ato mong timang-tibangon. Aritas mga dagkong kumpanya. Nga mao may galay nag-enslave ba, nag-ulipon sa mga trabahador nga wag yung tayo laing mahimo, gawas lamang sa kanunay mga ilang paghangad o pagdawat og unsay ihatag gikan sa kompanya. Oh, wa pay labot nga na ang ila may ilang mga supervisor nga sip-sip kadso. With regard sa mga SMEs, dili angay tandogon. Ha? Kanay ato mga tindahan ginagmay. Oh, mga
supermarket sa mga lungsod-lungsod, mga restaurant, mga Stone Grill. Oh. Kay mo vary man pud mga igala ang iyang income sa depende sa influx sa tao. Unlike ining mga dagkong kompanya, mining, pabrika, nga totally ang iyang empleyado is literally a slave. Slave. Nga wa gipaingnan ba? Mao ni ang dakong baligho. Ngano man matandog baguna mga higala pinaagig balaod dili. Mukasikas ra ni panahon mga kaigsuon eleksyon. Pero mahuman na mga eleksyon, masecure ng ilang mga pagbalingkod. Di man ang usa sa mga nagastoan ng mga dagong politiko sa atong nasod, mga senador o mga kongresista, ang usa sa mga nagpatampo-tampo diha nga makapadaog silang lingkuranan, kinipod mga higalang mga dagkong negosyante. Ngano man, mao na ilang insurance nga dili matandog ang ilang mga negosyo, tuloy ang ilang ligaya nga magdoko na ganing maglakaw tungod sa kabugat sa kwintas. Mentras ang iyang trabahador wa na ganing ilis. Aray! This should be looked into mga igalan ining atong mga policy makers. Dili ning mga SMEs, dili ning mga gagmay nga mga negosyo, kundi kining mga dagko mga igalang mga negosyo nga angay as kam ngita na mga higanti mga igalang kompanya mag-tax holiday. Dunay tax moratorium. Igod. Sila nga mga dagkong kompanya nga maka-afford sa pagbayad og dagkong buhis, mao pay pahamtangan mga igalas gobyerno og tax holiday. Mentras ang namalig sa itong anyil, porbida, tax map na zon. Aray! Tax map na zon. Ang namalig sa anyil, ang namalig sa dinagom. Tax map na zon. Pero ni ay mga dagkong pabrika, dagkong mga minahan, paadtuon sa lugar kaya doon ay incentive nga tax moratorium. Tag pila ka tuig, madyo pila ka tuig ra, tag 5 years to 10 years. I mean, kanong di ba ni matandog in town? Maubig taon na nga doon na tayo daghan nga mga kalipikado, mga igalang mga trabahador, doon na tayo daghan nga mga maantigo nga mga trabahador ng lagwang tuwa na pahimuslan sa laing mga nasod. Ang nahibilin sa lens mga nahurot. Tungod kay di ka na stand mga igala ining trabaho nga mas bugat pa imong trabaho, mas gaan ka adong imong sweldo. Kung na maghisgot ang sweldo, wa arabang manginahanglag talent ka ng paghurot og kwarta. Aray! Wa ka na manginahanglag talent kanang paggasto, paghurot og kwarta, porbida. Why lison, why talent gikinahanglan? Sumagod. Idong tita idol sana nakahurot mag 115 million 11 days. Way lipod-lipod nga matuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Alas 11 naman, wala mahimbunggaw na to. Porbida, ito. Ang tubag na sa pangutana, Unsa nga cake ang makapaubo? Pato di ba maalmadator ang makapaubo nga cake o kita maoy mo bayad. Wataka. Ang cake nga makapaubo, cupcake. Cupcake. Why lami. Watay igong panahon. Watay igong panahon. Atal tayo. Atal og manapot pohon. Alah, sangan mga igalas kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tapinanggaon, manggihunaon ng pangabaga sa bansang lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa.
Sangan sa satong buotan, nga man sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villa Hermosa. Kini yung boss kalagad kangina nito amigo nga way paglubat. Ang itong amigo nga bungoton, Najib Montiracobio manamilit ang moingon. Ang katarong ug ang kangayan, magpabiling idlas kana kung dili pangitaon sa katawhan. Jen Rosario Lamides, awahin ang tanan. Awahin ang tanan. Dalaan to na Minoy. Daghang salamat sa inyong pagtubay. Adto na sila. Maadto good morning Hilongos. Soar high. Hilongos, atong lungsod. Bodies of water are now gaily streaming. A homeland early smiling. What the Longos holds now is a reflection of your highness dedication. See, constantly selfless. Hilongos town stars to shine like the sunrise in the sky. Surroundings are now gaily singing. A hymn in one is unwinding. Trees in the forest are now dancing as the wind slowly grazing. Bodies of water are now gaily streaming. Our homeland early smiling. Hilongos down stars to shine like a sunrise in the sky. Surroundings are now gaily singing. A hymn when one is unwinding. Hilongos, Hilongos, a legend, a paradise. Hilongos, Hilongos, a legend, a paradise in our sight. Hilongos, soar high. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Since katong nag-experience na kong mga symptoms sa akong kidney problem and other mga sakit, migraine, specifically severe migraine, ulcer, irregular akong menstruation. Sa nga time, nag-take radyo kong Amigos Coffee. And then naalibyuhan ko na irregular po akong pag-inom sa Amigos Coffee kaya nagkaligdaman no nga. Okay na akong kondisyon. And then for now, this year, from 2022, and then nanatakaroon sa 2025, na-diagnose na po ko last January. Enlargement of heart, hubag akong heart, anemic, low blood, 4 na akong hemoglobin, low red